Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit ko Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya na akay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay Boosted Me with green papaya enzymes. And with regular use, Kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. with regular use, kit-an kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Worried about ponytail dents, tangles, and frizz? Use Sunsilk Smooth and Manageable every day for 5 times smoother, fragrant hair versus non-conditioning shampoo. Para Sabi ng Bini, ilugay mo na yan with Sunsilk. Uy, Mars! Wala ba'y focus sa class? Ug sports ang kids ni mo now. Make that switch, yeah, sa new Chocomalt drink. Ngalamian, masustansya. Energy champion na. Champion na. Champion. Energy for brain and body. Champion. Na ay protein from milk and egg plus vitamins and iron pa. Champion na. Champion. Energy for brain and body. Champion. Tabang aron focus sa class. Obisan sports pa. Energy champion na. With proper diet and exercise. Ang drama kadaguluhan sa Trambakak ikaw ang tinuod nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espanes ipasunday karong umabot Disyembre 11, 2025 ana sa Barangay Mandoyong, Badian, Cebu tungod sa pagsaulog sa kapistahan sa mga patron Santa Lucia kini ubos sa pagdapit ni Barangay Kapitan Ival Pablio o Konsiho. Usbon ako saksi kini maong pasunday karong umabot fitsa 11 Disyembre 2025 drama kadaguluhan sa Trambakak ikaw ang tinuod sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espanes anha sa Mandoyong, Badian, Cebu. maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon Bangong kumaka-bloom Tanggal amoy kulog Sa bango ng Charm Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS